الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Alhamdulillah, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, serta para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. نحمد الله سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد، ونحمد الله حمدا كثيرا على أن جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك وفي هذا المعهد المبارك، معهد المنصور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين والحاضرات، ويبارك في الطلبة والطالبات، ويبارك في الأساتذة والمدرسات، يبارك في كل من حضر وفي كل من ساهم في إقامة هذا المعهد المبارك، وعلى رأسهم كياي منصور المدير وجميع الحاضرين، ولا ننسى أيضا الأستاذ الدكتور الكياي أحمد فوزي التيجاني المادوري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، مدير معهد الأمين. كل هذا المعهد هو ببركته وثمرة من ثمراته، نسأل الله أن يبارك فيه. ما شاء الله ذهبنا قديما إلى معهده، كان معهدا عظيما ولا زال عظيما، وما شاء الله هو القائم عليه، وهذه ثمرة من ثمرات المعهد، معهد كبير ما شاء الله في مادورة، معهد الأمين. نسأل الله أن يطيل في عمره في عافية، وأن يبارك فيه، وأن يبارك في الحاضرين جميعا، في الحبيب علي رضا، وفي جميع الحبايب والأساتذة والمشايخ، وفي الحبيب يوسف القدري المترجم. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يبارك فيكم جميعا. Alhamdulillah, beliau tadi sudah panjang lebar dari apa yang beliau sebutkan untuk kita semuanya. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di tempat yang mulia, di tempat yang sangat istimewa, di dalam pimpinan Mudirul Ma'had Ustadz Mansur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau kesehatan, Allah memberikan beliau kekuatan, insyaallah, dan semuanya kita yang hadir di tempat ini diberikan kemudahan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kepada hadirin wal hadirat, khususnya kepada para santri, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, yang beliau doakan mudah-mudahan insyaallah dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Dan tidak lupa juga kepada para kiai yang ada di tempat ini, khususan kepada Kiai Ahmad Fauzi yang beliau datang dari Madura, kemudian Kiai Ali Ridha dan para kiai-kiai yang lainnya, kepada kepala desa, ya beliau doakan semuanya, sebab inilah anak-anak yang berada di sini samrah, ya, dari buah, dari hasil, dari sebab beliau dan dari pondok beliau, ya. Dahulu kata Habib Muhammad, beliau pernah ke Madura, ya. Kemudian beliau ketemu dengan dengan Kiai Ahmad Fauzi ini. Kemudian beliau masya Allah pondoknya besar, ya, murid-muridnya banyak. Mudah-mudahan kita doakan beliau, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah santri yang ada di sini semuanya berkat, ya, apa wasilah-wasilah yang beliau tunjukkan berada di tempat yang mulia ini, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang beliau doakan, mudah-mudahan Kiai Ahmad Fauzi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiyah, diberikan panjang umur di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وإياكم في هذه الأيام المباركة، وأن يرزقنا وإياكم بركة هذه الأيام. نحن في أيام مباركة وسننتقل إلى أيام مباركة، وهذا كله بنص الحبيب عليه الصلاة والسلام. جاء في ما يرويه الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رجب ماذا يقول؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، فيدخل شعبان في البركة، كما أن رجب شهر مبارك أيضا شعبان شهر البركة، لأن دعاء النبي مستجاب عليه الصلاة والسلام. فالذي دعا بالبركة من هو؟
محمد عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن لازلنا في هذا الشهر، شهر البركة، ونودع هذا الشهر شهر البركة، ونستقبل شهرا مباركا أعظم منه وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله أن يبارك لنا في جميع هذه الأشهر ويرزقنا وإياكم بركة هذه الأشهر العظيمة. Jadi kata beliau, kita saat ini berkumpul di bulan yang mulia. Saat ini kita berkumpul di bulan Sya'ban, yang mana doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dan Sya'ban juga diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doa. Kemudian setelah Sya'ban kita lebih masuki bulan yang lebih berkah di bulan Sya'ban, yaitu bulan Ramadan. Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kecuali semuanya doa yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dengan hal seperti ini kita berada di tempat yang sangat mulia, di bulan yang mulia, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menyiapkan diri kita untuk masuk di bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya, di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. قد كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصف هذا الشهر بالبركة، شهر رمضان أيضا كما أخبرناكم عن شهر شعبان، من شهر شعبان أيضا شهر رمضان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وكان يبشر صحابته الكرام بقدومه. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قبل أن يدخل الشهر يبشر صحابته ويقول لهم جاءكم شهر الصوم، شهر مبارك، شهر مبارك يصفه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالبركة، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة من حرمها حرم الخير، في رواية من حرمها حرم الخير كله. نسأل الله السلامة والعافية، وهي ليلة القدر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إدراك هذه الليلة، وأن نحصل على هذه الليلة المباركة التي فيها العبادة مضاعفة وفيها الأجر الكبير منه سبحانه وتعالى، وهو خير من 1000 شهر. Jadi kata beliau, ya, sesungguhnya ketika mendekati bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya, ya, dan memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di bulan itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga dengan selebar-lebarnya. Ya, kemudian pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan syaitan-syaitan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan juga ini bulan yang sangat mudha'af, ya, bulan ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bertakwa, beribadah di dalamnya mendapatkan lipatan ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling yang kita kenal, ya, yang paling kita tahu yaitu malam Lailatul Qadar, ya. Yang mana ketika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia lebih baik, ya, lebih bagus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari 83 tahun, ya. Maka mudah-mudahan kata beliau mendoakan kita, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan malam tersebut dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bertakwa, beribadah di dalam bulan Ramadan insyaallah. Amin ya rabbal. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعبادته وطاعته، فمن وفقه الله وأعانه على طاعته فقد وفقه الله للخير وأحبه الله، ومن لم يجعل له التوفيق فلن يستطيع أن يفعل شيء. لم نحضر نحن وإياكم في هذا المجلس وذكرنا الله سبحانه وتعالى وصلينا على نبيه ونستمع الوعظ والإرشاد، كل ذلك بفضل الله وبتوفيق الله، ولولا فضل الله لما استطعنا أن نفعل شيء من الخيرات. فنسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى عبادته سبحانه وتعالى. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan
laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan banyak baca Al-Qur'an. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan dari Allah, tidak lain dan tidak bukan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang celaka. Naudzubillah, summa naudzubillah min zalik. Maka tidaklah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, tidaklah bisa kita duduk di tempat yang sangat agung ini melainkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya diberikan keanugerahan oleh Allah untuk bisa memuliakan bulan yang sangat mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. هذا الشهر كما أخبرناكم شهر جعله الله سبحانه وتعالى منحة لعباده، فوفق منهم سبحانه وتعالى لطاعته العديد من عباده والكثير من عباده، وفقهم لطاعته في هذا الشهر، أراد الله لهم الخير، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولذا دائما لما نقرأ في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين نستحضر هذه المعاني، تستحضر معنى إياك نستعين. إياك نستعين أي نطلب العون من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في عبادته، أن يعيننا في طاعته، أن يعيننا في جميع أمورنا الدينية والدنيوية. فإذا أعانك الله وفقك Allah Subhanahu wa taala lil khair, nas'al Allah an yuwaffiqana wa iyyakum lidzalik. Amin. Jadi kata beliau, kita berada di bulan yang sangat mulia ya. Maka mudah-mudahan sekali lagi beliau mendoakan ya, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di dalamnya, untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mudah-mudahan setiap kita melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sembahyang ya, maka di dalam salat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin banyak di antara kita ya, ketika kita membaca biasa-biasa saja ya. Banyak di antara kita tidak memahami arti, tidak memahami terjemahan dari surat Al-Fatihah. Maka apa maksud dan apa yang dikatakan beliau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Makanya yang tadi disampaikan oleh Kiai kan masalah salat, makanya ketika orang melaksanakan salat seakan-akan dia minta perlindungan dari Allah dan minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia sampai akhirat insyaallah. ولذا أيضا نجد أن الحبيب عليه الصلاة والسلام ينصح ويرشد من يحبهم وأحب الناس إليه ومن أحب الناس إليه سيدنا معاذ رضوان الله عليه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يصرح له بأنه يحبه، قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن نفهم أننا نطلب العون من الله ليس فقط في أمور الدنيا. بعض الناس يفهم أنه يطلب العون من الله في أمور الدنيا فقط، اللهم أعني على فعل هذا التجارة، واللهم أعني على فعل هذا البيت، أو اللهم أعني على تجارتي أو على أعمالي أو على. كثير من الناس يدعو العون من الله في أمور دنياه ولا يعلم أن المؤمن أيضا يطلب من الله العون منه على أمور دينه، لأن بعونه تستطيع أن تفعل الخيرات، بعونه تستطيع أن تتغلب على نفسك وأن تجاهد نفسك وأن تفعل الخيرات. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. فقال له النبي فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني أي أطلب العون من ربه
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. Jadi beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung. Nabi itu cinta kepada para sahabat, semuanya sahabat, ya, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun juga mencintai para sahabat. Di sini khitabnya tujuannya kepada sahabat Mu'adz. Ya, sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, makanya kita alhamdulillah kita diajarkan guru-guru kita, ya, kita dibimbing oleh guru-guru kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan ikuti orang-orang yang di luar sana, ya, habis sholat langsung balik, langsung keluar. Jangan. Kita alhamdulillah dibimbing oleh guru kita, ya, mendapatkan arahan dari guru kita yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai sahabat Mu'adz, sesungguhnya aku sayang kepada engkau wahai Mu'adz. Sesungguhnya aku cinta kepada engkau wahai Mu'adz. Ya, apa tanda cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz, dan ini juga untuk kita semuanya. Ya, ini kepada Mu'adz dan untuk kita juga yang di bawah-bawahnya setelah sahabat, tabi'in dan seterusnya, sampailah kita pada saat ini bertemu di tempat yang sangat mulia ini. Apa pesannya Rasulullah kepada sahabat Mu'adz? Ya Mu'adz, sesungguhnya jagalah, ya, mintalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalulah bacalah wahai Mu'adz dengan kalimat Allahumma inni ala dzikrika, untuk minta selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik, dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya antum-antum yang duduk di tempat yang sangat mulia ini syukur, nikmati. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum yang saat ini ingat kepada Allah, ingat memuji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian minta apa? Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berzikir, menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau menegaskan lagi, ya, banyak di antara manusia, ya, banyak di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dia minta aun, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak, ya Allah, bantulah kami di dalam perdagangan ya Allah, banyakkan kami dalam harta ya Allah, banyakkan kami di dalam segala rumah ya Allah. Subhanallah, hanya perkara dunia, ya. Akan tetapi sesungguhnya mintalah kita hal-hal perkara dunia dan ya akhirat. Karena akhirat itu sangat penting, kata beliau, ya. Mudah-mudahan dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, maka sesungguhnya memberikan pertolongan. Tidak ada yang bisa memberikan bantuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, mintalah dengan sebanyak-banyaknya untuk perlindungan dan mintalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. فإذا أعانك الله وفقك الله لتلاوة القرآن في رمضان وأعطاك الله النشاط والجد والاجتهاد، فلا تمل من تلاوة القرآن، بل تجد اللذة وتجد المحبة لتلاوة القرآن وتجد الراحة النفسية عندما تتلو القرآن. كل هذا يحصل بمعونة الله سبحانه وتعالى له. Jadi kita di bulan Ramadan, ya, kita asyikkan dalam diri kita, ya, dalam anggota diri kita untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asyik kita membaca Al-Quran. Orang yang mendapatkan bantuan dari Allah, orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia lezat untuk membaca Al-Quran, dia senang untuk membaca Al-Quran, bahkan tidak bosan dia untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi na'udzubillah min zalik, orang yang tidak diberikan taufik dari Allah, dia bosan untuk membaca Al-Quran, dia susah untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. ولذا لما أعان الله الكثير من السلف الصالح على طاعته استطاع البعض منهم أن يقرأ القرآن كله في يوم وليلة من رمضان. كل ليلة وكل يوم يقرأ المصحف كاملا. بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم، بعضهم من يقرأ 10 أجزاء، بعضهم من يقرأ نصف القرآن.
وإلى هكذا يقرأوا الأجزاء الكثيرة في كل يوم وفي كل ليلة من رمضان يتفرغون لقراءة القرآن وللعبادة. قد ربما بعض الناس يتفكرون كيف يستطيعون، كيف يفعلون، يقرأ القرآن كله في يوم وليلة، في كل يوم من رمضان يقرأ القرآن. كل هذا بعون الله، كل هذا بتيسير الله subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, ya, ulama-ulama yang terdahulu itu subhanallah, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an. Bahkan ada sebagian para ulama, ya, mereka menghatam Al-Qur'an satu hari 1 kali hatam, subhanallah. Ada juga sebagian mereka dalam satu hari membaca 10 juz, ya, seperti Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, satu hari beliau membaca 10 juz. Kemudian ada sebagian mereka juga membaca Al-Quran 15 juz. Subhanallah. Mungkin di antara manusia mungkin bertanya, masa iya Pak Ustadz? Masa iya Habib, masa dalam satu hari bisa membaca Al-Quran sekali satu hari langsung bisa hatam? Ada yang sebagian bisa mendapatkan 10 juz dalam baca Al-Quran. Kok bisa Pak Ustadz atau Habib? Maka tidak lain dan tidak bukan, ini adalah semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil untuk bisa kita membaca Al-Qur'an. Dan mudah-mudahan kita insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu membaca Al-Qur'an insyaallah. Amin ya rabbal. علينا أن ننوي النية الصالحة والصادقة مع الله سبحانه وتعالى في أننا نتفرغ لعبادة الله في رمضان، ولا سيما لتلاوة القرآن، فلنكثر من تلاوة القرآن. ولا نحب أن نطيل معكم في الكلام، ما شاء الله يتكلم قبلنا الدكتور الكيي أحمد فوزي التيجاني، نسأل الله يبارك فيه، ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وفي الحاضرين وفي الأساتذة وفي الكيين جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه وتلاوة القرآن. Jadi kata beliau, ya, sungguhnya kami tidak akan berpanjang lebar kepada antum-antum sekalian, ya. Tadi sudah disampaikan oleh dokter kita Kiai Ahmad Fauzi At-Tijani sudah panjang lebar, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita dengan masuknya bulan Ramadan, ya, kita selalu memperhatikan Al-Qur'an, ya. Beliau selalu menekankan Al-Qur'an, ya. Karena kenapa Al-Qur'an? Al-Qur'an ini nanti akan menjadi penolong kita, akan menjadi bantuan kita insyaallah kelak di akhirat. Kalau sudah kita dempetan dengan Al-Quran, maka insyaallah Al-Quran tidak akan diam, selalu menolong kita dan insyaallah selalu akan membantu kita. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan untuk tidak membaca Al-Quran, ya. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah didoakan oleh beliau. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah berkat Al-Quran insyaallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه وقراءة القرآن، وأن ينظر إلينا وللحاضرين والحاضرات يا رب العالمين. اللهم انظر إلينا يا كريم، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا رب العالمين. أطل أعمارنا في طاعتك ورضاك يا رب العالمين. اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، متحققين بها ظاهرا وباطنا، حسا ومعنى إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.